Sige lang. Okay, game ha, practice. Practice ha, practice. Hooray. 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 Kailangan bilisan ha. Papatalo ka ka. Okay, game ha. Alam na this ha. Sa 1-5. Ano daw? Ulit. Anong hepe? Ano yan? Hepe. Wari. Yan. Game. Baka pag nahulog ko sumakay ko sa team mahulog. Game. 1, 2, 3, go! Mabilis. Hepe. Ray. Ray. Hepe. Ray. Hepe. Hepe. Ray. Ang daw, hep-hep pa, hep-hep. Tama ba? Oo, okay, tama. Hindi, wait lang. Uy. Wait lang. Alright. Okay, bye-bye. Ganun lang, dikit. Basta kailangan mabibisan, basta pag tumupat yung mic sa inyo, ganyan. 1-5-2. Game. Hooray! Hooray! Dikit. Hindi pwede. Go. 1-5, so dapat matira 3.